जेते सार मसला देले से गछ हब ना सेमती भगवान भक्ति हूँ भक्ति सब पड़ी नष्ट करदे आपको शुणिक डरवे भगवान निआर आप भल कपड़ा पकड़े से जादब खराब कपड़ा पकड़े से जादब सेमती भगवान भक्ति सबू किसी जाली पड़ी ध्वंस करदे भल कर्मटा को जादब खराब कर्म को जादब तेज जन को जी भल कर्म को जदि भक्ति कले जली जाऊँगी भल कर्म कहीं करवा ना कहीं ना सब लोग कौन भावती ना भल कम कले आम कौटी जा भल कम कले कौटी जा कौटी वैकुंठ को भल कम कले जाते संपूर्ण भूल कथा भल कम कले स्वर्ग को जीव खराब कम कले नरक को जीव भक्ति कले वैकुंठ को जीव तो जमी जन को लुहा दौड़ लुहा रस्सी आम जन को बांधीचे हाथ गोड़ बंधा हाथ गोड़ बंधा आउ जन को सुना दौड़ी बांधीदबा एटी कौन लुहा दौड़ी बांधि लोक मन दुख कर सुना दौड़ी बांधि लोक कौन मन खुशी हम आज्ञा जो लोकटा लुहा दौड़ी बंधाई से कौन कांद आउ जो लोकटा सुना दौड़ी बंधाई से कौन हसब कि जड़े केतबले खुशी हम ना मोर सुना दौड़ी दरकार नहीं कि मोर लुहा दौड़ी दरकार नहीं सेमिति जदि लुहा दौड़ी हुए पाप सुना दौड़ी है पुण्य जी पापर फल को भोगिया पड़ो सेमती पुण्यर फल को भोगिया पड़ो तो आम जब चाहिए कौटा को आम भोगवानी आमको भक्ति करने पड़ो जी भक्ति कर भक्तिर कौन भक्ति निर्गुण भक्ति भक्ति ता बाटे से जीव भक्ति ना आपन को लुहा दौड़ी बांध ना भक्ति आपन को सुना दौड़ी बांध भक्ति आपन को मुक्ति देदेव सब लोक मैंने कहते मरीगले तो मुक्ति हो अरे किए कहार मुक्ति देखी ओडिया कहते प्राणीर भल मंद बाणी तापर कौन मरण काले ताहा जानी मरण काले आम कौन एत क्वालिफाइड पर्सन आम एत गोटे बड़ व्यक्ति जे तार भल खराब आम जजमेंट करदेला जजमेंट करेंगे कला बेले ऊपर कर जजमेंट कौन है आम कहीं देखी पारना जदि आम चाहूचे से भाया जजमेंट भितर न फसिया भक्ति माहौल रहा नाम कीर्तन कले आम मुक्ति पाइबा से प्रसंग में शुणा वैदिक साहित्य गोटे श्लोक अच्छा कौन ना अबधौ विधौ बधुमुखे फणिना निवास स्वर्गे सुधा बसति वै विबुधा वदन्ति क्षारम क्षीणम पतिमृतम गरलम पतंतम सुधा बसति वै भगवत जनाना कौन संस्कृत में कहले किसी के बुझी पारे बर्तमान बुझीबा कौन ना शोकर शेष आड़े बुझी बुझी जीवा कौन ना विबुधा वदन्ति लास्ट को कहला ना कंठे सुधा वै विबुधा वदन्ति विबुधा वदन्ति वदन्ति माने कहन्ति विबुधा कहले ज्ञानी व्यक्ति माने कहन्ति ज्ञानी व्यक्ति माने कौन कहन्ति ना अवधि अवधौ विधौ बधुमुखे फणिना निवास स्वर्गे सुधा वसंती सुधा कहले अमृत बसंती कहले अमृत रुहे कोठी कोठी अमृत रुहे शास्त्र कौन प्रमाण देला ना अवधि अवधि कहले समुद्र समुद्र अमृत अच्छी प्रमाण कौन ना अष्टम स्कंद भागवत में जो समुद्र मंथन है समुद्र कौन बाहर अमृत बाहर गोटे प्रमाण कौन आमको मिलला अमृत कोठी अच्छी समुद्र विषय बाहर अमृत बाहर हाँ हाँ कहे आम आलोचना प्रसंग आम जामती जब खेलदेवा गोटे कौ पॉइंट आम सरबनी समुद्र मंथन लीला कले हाँ विष बाहर ना अष्टनिधि बाहर थे धनवंतरी बाहर थे माँ लक्ष्मी बाहर थे आमर आलोचना प्रसंग नुह तो आम सेपटे जीवानी आमर कौन ना अमृत अमृत कौन ना समुद्र बाहर अवधि बाहर अमृत आउ गोटे कौन ना विधौ विधु विधु कहले चंद्रमा चंद्रमा भी अमृत अच्छी
द्वितीय अबध बुध बधमुखे आ लोक मैंने कौन कहते ना आ मुहटा चांद मुह भाया सेठी भी पूरा माने अमृतर भावटा कहुच्छे बहुत भल वस्तुटा अमृत बोले कहुच्छे स्त्री मुहर भी अमृत अच्छे अबध बुध बधमुखे फणिना निवासे फणी निवास कहले किए ना सर्पलोके सर्पलोक अमृत अच्छे प्रमाण कौन ना भीम जाइला भीम पीने अमृत 10 घर अमृत पीदेलानी मैंने सेठी भी अमृत अच्छी अबध विध बधमुखे फणिना निवास स्वर्गे स्वर्ग तो सहज अमृत अच्छी देवता मन अमृत पान कर अच्छा जदि यही जगार अमृत अच्छी तापर श्लोक को जीवा ताले एमिति केमिति हला क्षारम यदि समुद्र अमृत प्रकट है तो समुद्र तो भाग भाग है ना सब समुद्र तो जोड़ी है पानी आपण देखिए भारत जो पृथ्वी मैप देखिए सब प्रशांत महासागर रे बाड़ दिया है भारत महासागर पानी प्रशांत महासागर बुझीबनी सब तो पानी पूरा लगी समुद्र पानी लुणिया कौन पे है क्षार खारिया कौन पे जब समुद्र अमृत बाहर समुद्र पानी खारिया कौन पे है अबध विधु जदि चंद्रमार अमृत अच्छी ताले चंद्रमा ह्रास कहीं होती बधुमुखे जदि गोटे स्त्री मुहर अमृत अच्छी ताले विधवा कौन पे बधुमुखे अबध विध क्षारम क्षीणम पतिमृतम तार पति कौन पे मृत्युवरण कर बधुमुखे फणिना निवास यदि सर्पलोक अमृत अच्छी ताले साप माने गलारे विष धरिक कौन पे बुली स्वर्गे यदि स्वर्गर अमृत अच्छी इंद्र घुषी जन्म कौन पे इंद्र पाइले तार माने प्रमाण आज्ञा मैं लास्ट को पचारे मझे लास्ट को जहाँ क्वेश्चन बसिया रात सारा डिस्कसन करिया से कीर्तन कीर्तन करे असुविधा किसी जदि यही जगह अमृत अच्छे यही से घटना घटिला कौन पे से विशिष्ट व्यक्ति माने कहती यही जगह अमृत नहीं तार अमृतटा कौटी अच्छी ना कंठे सुधा वही भगवत जनार्दन जे भगवान भक्त तांकर केवल कंठ देश अमृत अच्छी कौन कंठ देश अमृत है ना ये बर्तमान आम जन्माष्टमी पालन करदे सागे सागे नंद घर आनंद भय जय कुना आली करे सागे सागे मृदंग बाजो सागे सागे जन्माष्टमी भाद्र मास को अपेक्षा नहीं एवं जन्माष्टमी हम सागे सागे राम जुगर जन्माष्टमी सागे सागे राम कथा माध्यम राम जन्मोत्सव पालन हो गला तो यहीटा हूँ वास्तव अमृत आउ संसार रे जेते सबटा विष यही आसर रे आम समय अतिबाहित करुचंती वास्तव रे आमे बंचुचंती बाकी जेते समय मृत्युवरण कहीं जनकर चेतना जिते बड़े भगवान पाखे थी जदि से समय मृत्युवरण करे एबे रिसेंटली गोटे वीडियो प्राय तो भाइराल होता प्राय इंस्टाग्राम फेसबुक देखिथे जड़े भक्त एकादशी अच्छी नाम कीर्तन चली निर्जला एकादशी कर चेयर में बस हाथ टेक टेक नाचुंट शरीर प्राण छाड़ आमर ये जिते लोक बस आमर लास्ट मोमेंट रे कौन हम किए जानी भगवती गीतार भगवान कहले अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम जपरेयति समद भावम जाति नास्ति संशय अंतिम समय रे जो शरीर रु प्राण जाऊँगी आमर चेतनाटा जमी अच्छी आमर गतिटा सेमती हम आउ गोटे श्लोक कौन प्रमाण देले ना जमजम बापी स्मरण भावम जमजम बापी स्मरण भावम त्यज अंते कलेवरम आ कलेवर त्याग करने समय आम क्यों भावनार बसवर्ती बुढ़ा मौसा घरे पड़ी बहुत धन संपत्ति रखी पिला माने भारी टेंशन बापा जदि बती दिखते क्यों धन अच्छी आमको मिल जाता बहुत दामिकिया गोटे इंजेक्शन देकरी किसी समय कथा कहबार क्षमता प्रदान करागला तो जेजे जिते इंजेक्शन टा खाईदे शरीर में जो सामर्थ्य पलि आसला मुझे कहीपरि अरे मो झाड़ूटा को गाई खाईगला बाड़ा एतिक प्राण छाड़गला तो से लोक जेहेतु धन आस कही प्राण त्याग कला तार जन्मटा कौन हम जमी जड़े बहुत समय कैमेरा आगे ठिया है
ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରାହେଲା ସେ ହସିଦେଲା, ତାର ଫଟୋ କେମିତି ଆସିବ? ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ସାରା ହରିଭଜନ କରିବା, ନାମ ଜପ କରିବା, ଆପଣ ଯୋଉ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ଯିବ ସେତେବେଳେ ପାଟିରୁ କଣ ବାହାରିବ? ରାଧେ ରାଧେ, ହରି ବୋଲ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କିଏ କହିପାରିବେ କି କାଲି ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯିବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରାଧେ ରାଧେ କହିଦେବି? ତମେ ଜାଣିଛ? ଆପଣ କି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ 2 ମାସ ପରେ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଯିବି, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ତ ରାଧେ ରାଧେ ଜପିବି ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ମନା କରିଛି ବିଲକୁଲ କରିବିନି। କି ଜାଣିଛନ୍ତି? କେଜାଣି କାଳ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ କେବେ ହେଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ, କାଳ ପୃଷ୍ଠେ କତଧର ତିଷ୍ଠତି କୋପି ନ ଦୃଶ୍ୟତେ ଭେକ ଧାବତି ଧାବତି। ବେଙ୍ଗ ଦୌଡୁଛି, ବେଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ କଣ ବିଚାର କରୁଛି? ଜିଭଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଶିକାର କରେ? ତା ଜିଭଟା ପରେ ମୋଡି ହେଇକି ଥିବ, ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ଚାଖଣ୍ଡେ 2 ଚାଖଣ୍ଡେ ଦୂରତାରେ ଯୋଉ ଜିଭ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଟାଣିକିରି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦବ। ବେଙ୍ଗ ଦୌଡୁଛି ପୋକଟାକୁ ଖାଇବାକୁ, ସେ ବେଙ୍ଗର ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହୁଁନି ସର୍ବଧାବତି, ସାପ ତା ପଛରେ ଚାହୁଁଛି ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଖାଇଦବ ବୋଲି। ସାପ ମନେକର କଣ ଭାବିଛି, ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଧରିକି ଖାଇଦେବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସାପ ପଛରେ କିଏ ଦୌଡୁଛି? ଶିଖି ଧାବତି, ମୟୂର ଦୌଡୁଛି, ମୟୂର କହୁଛି ଏଇଟା ସାପଟାକୁ ଖାଇବି ଆଉ। ମୟୂର ପଛରେ କିଏ ଦୌଡୁଛି? ବ୍ୟାଘ୍ର ଧାବତି, ବାଘ ଦୌଡୁଛି, ଏବେ ତ ମୟୂରକୁ ଖାଇବି ଆଉ। ବାଘ ପଛରେ କିଏ ଦୌଡୁଛି? ବ୍ୟାଘ ଧାବତି। ଏଡେ ଏଡେ ଦାନ୍ତର ଦାମ 6,000-7,000 ଟଙ୍କା, ବାଘର ଚମଡା ତ 40-50,000 ଟଙ୍କା। ସେ ବ୍ୟାଘଟା ଏଡେ ବୋକା, ଟିକେ ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛି? କାଳ। କାଳ ପୃଷ୍ଠେ କଚଧର ତିଷ୍ଠତି କୋପି ନ ଦୃଶ୍ୟତେ। କାଳ କେମିତିଆ ସେ କୁହାଯାଉଛି, କବି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ, ଏବେ ସିନା ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲାଣି ଅଲଗା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଛୁଆ ବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ଗାମୁଛାରେ ଲୋକମାନେ ମୁଢି ଖାଆନ୍ତି। କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ପଡିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ମୁଢି ପକେଇଥିବେ, ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଚୋବଉଥିବେ। ତ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ସେଇ ମୁଢିରେ ଆମେ ନମ୍ବରିଂ କରିଦବା, 1 2 3 4 5 6 7 8 ମୁଢିର ନମ୍ବରିଂ କରିଦେବେ। ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୁଠାଏ ମୁଢି ଖାଉଛି, ସେ କଣ ଗଣିକିରି ଦେଖିଲା କି 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବି, 20 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବି? ସେ ମୁଠାଏ ଧରିଲା, ପାଟିକି ପକେଇଲା, ପୁଣି ପାଟିକି ପକେଇଲା କ୍ଷଣି ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଅନୁଭବର କଥା ଏଟା। ପାଟିକି ପକେଇଲା କ୍ଷଣି ତୁରନ୍ତ ହାତ ପଳେଇବ ଅଣ୍ଟିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧରିବା ପାଇଁ। କାଳ ସେଇଭଳିଆ, ଏ ଜଗତର ଆମେ ସବୁ ମୁଢି ଭଳିଆ, ପୃଥିବୀଟା ଗାମୁଛା ଭଳିଆ, ତା ଭିତରେ ମୁଢି ନମ୍ବରିଂ 1 2 3 4 ଆମେ ସବୁ ପଶିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଳ କେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁରୁ କାଳ ମୁଠାଏ ଧଇଲା, 5 ବର୍ଷ ଛୁଆକୁ ଧଇଲା, 10 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ଧଇଲା, 25 ବର୍ଷ ଭିଲିଆ ପିଲାକୁ ଧଇଲା, 80 ବର୍ଷ ବୁଢାକୁ ଧଇଲା। ଯଦି ଏଇ କାଳର ପଞ୍ଝାରେ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ କହିଲେ କାଳସ୍ମି ଲୋକ କ୍ଷୟକୃତ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ, ମୁଁ କାଳ ଅସ୍ମି, ମୁଁ ହଉଛି କାଳ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ କାଳଟା କେମିତି ନା ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବହରସ୍ୟାହମ୍। କାଳଟା ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ଆସିବ, ସବୁ କିଛି ହରଣ କରି ନେଇଯିବ। ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି କଣ, ବାଢିଥିବା ଭାତ ଥାଳିକି ତମର ଆଇସ ନାହିଁ, ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ଧରିଥିବ ପାଟିରେ ପଶି ପାରିବନି, କଥା କିଏ ବଡ ବଡ କହୁଥବ, ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କଣଟା ଭାସିଗଲା, ତୁ କିଏ? ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ତୋର ସେ ଅବଦା, ତୋର ସେ କଥା କହିବା ଶକ୍ତି କିଛି ରହିବନି। ମରିଗଲା ମାନେ ଘରେ ରଖିବେନି, ଦୁଆରେ ପକେଇଦେ, ମଢ ମଢ ବୋଲି କହିବେ। ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କେମିତି ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବରେ, ଜହା ଯମୁନା କିନାରା ହୋ, जहाँ निधि बन प्यारा हो, जहाँ विराजे राधा रानी, वहाँ मेरा बसारा हो। सेई भावना मन रखिया पड़ो, जोठी निधि बन अच्छी। आज भी निधि बन ठाकुर जी लीला हुए, जो मैंने वृंदावन विषय जानी से घर कबाड़ झरका बंद कर दिया राति, पान दिखाई दांत काटी दिखाई लड़ू रखाई, जल लोटा रखाई, बेडसीट बिछाई, आम निजे आखिरे देखी।
6:15-20 ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହବ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ତ କବାଟ ଖୋଲିବେ, ସେ ଦାନ୍ତ କାଟି ଚୋବା ହେଇଥିବ, ସେ ଲଡୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ଜଳ କଳସୀରେ ଅଧା ପାଣି ସରି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ବେଡସିଟ୍ ଯୋଉ ବିଛା ହେଇଥିବ ସତେ ଯେମିତି 2 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଲୋଚା କୁଚା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଭାବନା, ଏଇ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବା ବୃନ୍ଦାବନ ବିଷୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ମନ୍ଦିର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ରାତିରେ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କଣ 6:30 ବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହଉଛି? ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମାନେ କଣ ରାତିରେ ହବ ନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହଉଛି? ନା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ସତ କଥା, କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଲୀଳା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର। କାହିଁକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମୟରେ କଣ ପାଇଁ ହୁଏନି, ପାହାନ୍ତାରେ କଣ ପାଇଁ ହୁଏନି, ସକାଳୁ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ମାନେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିରଙ୍କୁଶ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି କୃପା କରିବେ, ଇଚ୍ଛା ହେଇନି କୃପା କରିବେନି। ଯେମିତିକି ନାରଦ ମୁନି ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଏ କଥାଟା ମନେ ପକେଇବେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ। ନାରଦ ମୁନି ଏ ଜଗତକୁ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବୁ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଚାରିକି ଆସିବେ। ସେ ଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ବୁଲି ଆଉ ବାବାଜୀ ମାନେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିବେନି ନା, ଚଲତା ହୁଆ ପାନି, ଚଲତା ହୁଆ ସାଧୁ, ବେହତା ହୁଆ ପାଣି। ପାଣି ଯେତେ ଚାଲିବ ସୁଧ, ବୋହିଲେ ଚାଲିଲେ ସାଧୁ, ଚାଲିଲେ ସୁଧ, ରହିଲେ ସାଧୁ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ଯେମିତି ଆସିଲେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପାଇବି? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ଆଉ 7-8 ବର୍ଷ ଭଜନ କର ପାଇବ। ଆଉ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲେ, ଆଉ 7-8 ବର୍ଷ? ତା ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ ଭଳି ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ପାଖରେ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ ଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର କେବେ ମୁକ୍ତି ହବ, ଭଗବାନ କେବେ ପାଇ? ତେନ୍ତୁଲି ଗଛରେ ଯେତିକି ପତ୍ର ଦେଖୁଛ, ସେତିକି ବର୍ଷ ପରେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ଶୁଣିଲେ କି ନାଚିଲେ। ଆଉ ତମେ କହିଲେ ସେ 5-7 ବର୍ଷ କଥା তুমি ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ତମେ ତେନ୍ତୁଲି ଗଛରେ କେତେ ପତ୍ର କିଏ ଜାଣିଛି ସେତିକି ବର୍ଷ ପରେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିଚ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ବୋଲି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିଲା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଗବାନ ତ ନିଜ ମୁଖିରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଗଛରେ ଯେତିକି ପତ୍ର ତାପରେ ତ ପାଇବୁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର କଥାଟା ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟବ୍ରତମ ସତ୍ୟ ପରମ, ସତ୍ୟମ ପରମ ଧୀମହି, ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରବର ଲାଷ୍ଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ କୃପା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହବନି ସେ କରିବେନି। ଆମର କାମଟା ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେମିତି ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ଯିଏ କେବେ ନା ନାମ ଜପ କରିଛି ନା କିଛି କରିଛି, ସିଏ ସବୁଦିନ ଯିବ ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କ ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ଆଉ ନାଇଟ୍ ରେ କୋଉ ଲୋକଟା ଇମାନଦାର ଲୋକ ଅଛି ରାତି ସାରା ଠିଆ ହେଇ କାମ କରିବ? ସେ 1-2 ଘଣ୍ଟା କରି ଚୁପଚାପ ଶୋଇବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲୋକର ଭାବ ସେମିତି ନାହିଁ, ମତେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ରାତି ସାରା ମତେ ଛିଡା ହବାର ଅଛି। ସେ ସବୁଦିନ ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଟେଲ ଦେଉଥିବ, ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବ, ନଜର ପକଉଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କୋଉଦିନ କୃପା କରିବେ, ହଠାତ୍ ମାନେ ପୁରା ଇଂରାଜ ଭାଷାରେ କହିବେ ପ୍ୟାର ସହ ଛୋଟ ସହ ଲାଲା କହ୍ନୈୟା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକିରି ତାକୁ ଡାକୁଛି, ଏଇ ଦେଖିଲା, अरे लाला तू कहाँ जा रहा है, इतने रात को काहे को जा रहे हो? तू इतने रात्रि तू कुआड़े जाऊछु? ना मुझे कहला बाहर जाना है, बाहर को जी मत टिके गेट पारी करी दे। अरे तमे पर सचराचर ब्रह्मांड मालिक, तमे कौन सबुदिन तो गेट डेईक जाउथिल कि नहीं? आज कौन आवश्यकता है ता द्वारा गेट डेईब? आज कृपा करी ताकू सी कांधे बसैकि पार करेला गेट, याकर पलैले। आज भी वृंदावन प्रत्येक राति रास हुए। रासर मान नुह आम समस्ते कौन जाए रास पुओ झील नाच, लोक मुंडे पशिचे से कृष्ण को राधाराणी को सब लोक खराब भाव